37 people have gone missing in this house over a 14-year period. Okay, so I guess this is the front door. It's not locked. Hello? Who's down here? Oh my god. Welcome back to my YouTube channel. So sebelum kamu tonton habis video ini, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang Peke dan Chester, di mana Chester telah menemui satu laman web yaitu dark web, dan laman web ini menjual rumah-rumah terpakai dan pastinya sudah lama ditinggalkan oleh tuannya. Dan rumah-rumah tersebut juga mempunyai sejarah tersendiri dan pastinya rumah-rumah ini dijual dengan harga yang sangat murah. Dan Peke dan Chester juga tidak tahu mengapa rumah tersebut dijual di laman web dark web dan bukan dijual di laman web seperti biasa, yaitu laman web hartanah biasa. Dan pada malam itu Peke dan Chester pun ceklah laman web dark web ini untuk memilih dan melihat rumah manakah yang akan menjadi ataupun akan dibeli oleh mereka. So for this episode, Chester found a site on the dark web where you can buy houses. Now, I don't really know why these houses have to be sold on the dark web and not on normal real estate sites, but tonight we're going to try to find that out. Alright, let's sit down and check out. Ketika Peke dan Chester memilih-milih rumah yang mereka akan beli nanti, Peke pun bertanya kepada Chester, kenapa Chester tidak terfikir kenapa laman web dark web ini menjual harga rumah itu dengan harga yang biasa-biasa saja, sedangkan rumah itu besar, dia sepatutnya menjual harga yang lebih mahal daripada itu. Tetapi Chester berpendapat bahwa mungkin rumah itu memiliki sesuatu yang sangat menarik sehingga rumah tersebut tidak boleh dijual dengan harga pasaran biasa. See what's selling on this site. Okay, so these are the houses selling on here. Most of them look kind of strange. Why don't you think these houses can just be like sold normally? Bro, there's something probably really cool about these houses, so they can't sell them on the regular market. Tanpa membuang masa lagi, Peke dan Chester pun menelitilah satu persatu rumah tersebut, dan rumah-rumah tersebut memiliki nama-nama yang pelik seperti Mr. Jeffrey, Margaret House, dan sebagainya. Jadi Peke pun bertanya lagi kepada si Chester ini, kalau rumah yang biasanya dijual tidak akan diberikan dengan nama-nama yang tidak jelas seperti itu, kata Peke. Tetapi Chester berpendapat bahwa rumah itu mempunyai keistimewaannya sendiri. Okay, so reading through the names of these houses, we have Mr. Jeffrey's house, the Squeaky Needle, Margaret's house, the Rat's Nest, Uncle Perry's Cheesy Paradise, and Peter's Playpen. See, when houses are normally sold, they're not usually named obscure names like this. Yeah, dude, because obviously these houses have special features other ones don't have. Tanpa berpikir panjang lagi, Chester pun memilihlah salah satu rumah dari laman web itu, dan dia memilih rumah yang pertama yang ada di dalam laman web itu, yaitu rumah Mr. Jeffrey House. Dan details rumah itu dibina pada tahun 1879 lagi dan memiliki 7 bilik tidur dan 3 kamar mandi. Dan luas rumah itu adalah 5.400 kaki persegi. Dan mereka pun memeriksa beberapa gambar yang ada di dalam laman web tersebut, dan gambar rumah itu sangat-sangat menyeramkan dan sangat menyedihkan karena keadaan rumah itu sangat teruk. Tetapi Chester sangat excited ataupun teruja untuk memiliki rumah itu karena rumah itu sangat besar baginya. Dude, let's just check out that first house, Mr. Jeffrey's. It looks really nice. Alright. Okay, it says here that Mr. Jeffrey's house was built in 1879. There's 7 bedrooms, 3 bathrooms, 5,400 square feet. Dude, that's huge. We should live here. Dude, you just saw one picture of it. Dude, it's a big house. We're gonna have so much room to do things. Okay, well, let's check out more pictures of this place. Oh, dude, come on, bro. This place does not look good. Dude, look at that room. We could have bunk beds in that room. Why do you want to put bunk beds in that room? Seterusnya Peke dan Chester pun membacalah sejarah tentang rumah itu karena di dalam laman web itu telah menyediakan satu
maklumat tentang apa yang berlaku di dalam rumah itu sebelum ini. Dan kalau saya sendiri, lepas membaca maklumat itu, saya tidak akan mau lagi untuk membeli rumah itu biarpun rumah itu besar dan murah. Sebab apa yang berlaku di dalam rumah itu sangat menakutkan bagi saya, karena dalam rumah tersebut, kejadian di dalam rumah tersebut telah mengakibatkan 37 orang hilang di dalam rumah itu selama 14 tahun. Dan apabila pihak polis menyiasat apa yang berlaku, pihak polis mengatakan bahwa rumah tersebut tidak lagi layak untuk dijadikan tempat tinggal untuk manusia. Setelah pihak polis menemukan satu pintu perangkap dan satu terowong, di mana terowong tersebut bersambung dengan bilik tetamu. Dan pemilik rumah itu adalah Mr. Jeffrey. Pihak polis juga coba untuk bertanya apa yang berlaku di dalam rumah itu. Tetapi pihak polis tidak pernah menemukan pemilik rumah itu sampai sekarang. I don't know what you're talking about. Okay, so reading the description here, it says that 37 people have gone missing in this house over a 14-year period. The house was owned by Mr. Jeffries. It was deemed unfit for human habituation after police found trap doors and a series of tunnels in the walls with access to the guest bedrooms. Police attempted to question Mr. Jeffries, but he was never found. Dude, that sounds messed. Di laman web itu juga terdapat satu nota, yaitu sebarang kemalangan ataupun kematian mereka tidak akan bertanggung jawab. Dan di laman web itu juga terdapat gambar Mr. Jeffrey yang berumur 39 tahun. Dan kalau kita tengok sendiri muka Mr. Jeffrey di dalam gambar itu, dia memang nampak seram dan agak berbahaya. Dan kenapa Mr. Jeffrey tidak pernah tertangkap? Yeah, looks like they posted a picture of Mr. Jeffries too. Bro, something looks really off about this man. And this Mr. Jeffries seems pretty dangerous, bro. How do you think he was never caught? Pada mulanya Peke teragak-agak untuk membeli rumah itu, tetapi Chester meyakinkan Peke untuk membeli rumah itu. Jadi mereka pun membeli rumah itu dengan harga $15.488. Dan kalau di-convert ke Malaysia Ringgit, dia sekitar 64.000 lebih. Dan itu memang sangat murah sebab apartemen rumah kecil pun dia 100-200 ribu sudah. Ini kan lagi satu rumah yang besar dengan harga 64.000 Malaysia saja. Oh my god. See what the house looks like. Already looks like trash. I promise I'm gonna clean up all the trash once we get there, okay? Bro, you don't even clean up the trash here. Okay, you know what? I'll buy it, but you have to buy it right now and I'll pay you back. That's obviously just me buying it with extra steps. Dude, I promise you, this place is gonna be an investment. You know this place is gonna be so much fun. Okay. I mean, I'm buying this in the hopes that we can actually clean this place up and make some money back, alright? Alright, let's do it. Okay, let's check this out. Okay guys, so we just bought this house. I guess in a couple of hours I'm supposed to get an email with the address. 2 hari kemudian pembelian rumah mereka itu pun telah diluluskan dan mereka pun bertolaklah ke rumah baru mereka. Sampai sahaja mereka di rumah baru mereka itu, keadaan sekeliling rumah mereka itu sangat menyeramkan karena tiada satu jiran pun yang tinggal berdekatan dengan rumah itu. Dan hotel terdekat juga langsung tidak ada. Dan Chester sangat excited untuk melihat keadaan rumah mereka itu. Jadi mereka pun ceklah keadaan luar dan dalam rumah itu, dan keadaan rumah itu sangat menyedihkan karena dinding-dinding dan lantai rumah itu bocor-bocor, tingkap pun pecah-pecah, dan keadaan rumah itu memang sangat kotor, 100% kotor. Dan pintu rumah itu juga langsung tidak berkunci dan langsung tiada siapapun yang mengatur rumah tersebut ataupun membersihkan rumah tersebut. Dengan keadaan rumah itu, memang rumah itu langsung tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal untuk manusia. Dude, this is it. Okay, Dude, this place looks amazing. this place looks awful, bro. Look how huge it looks. Dude, there's no other houses around here. Why would you want to live in this neighborhood? Alright, dude, let's just get ready to move in. Okay, let's just go see what this place is like. Okay, so this is the place. Dude, this place is awesome.
Bro, I don't know why you think this place is so sweet. It looks kind of run down. What do you mean? Yo, dude, look at this. Look at that. Dude, we'll fix this place up. It's gonna be cool. Dude, look at this. There's no window. Dude, how many times have you used a window anyway? What the hell are you talking about? I use a window every day. Dude, we're gonna be living here now. We have to get used to it. We even brought the mattress. Oh, dude, come on, bro. One mattress. Okay, so I guess this is the front door. It's not locked. It's not good. Bro. Bro, we'll fix this place up, I promise. Dude, the insulation is coming out of the walls. All right, let's just go up the stairs there. Let's go see where our bedrooms are. Okay. I call the big one. Let's go. There's a door. Dude, look at this. Come on, bro. Oh, they put a window in it? There's no window. It's empty. Okay, open up. What is that, What's bro? going on? There's a bathtub in the middle of the hall, bro. Oh my god, bro. This place is trashed. I can't believe we spent so much on this. Dude, this place is huge. It's awesome. It's not awesome, bro. There's no windows anywhere in the house. We could each have like 3 bedrooms. Do you think someone's been living in here, dude? There's like a can of something, or there's like a Alright, bottle of something let's here. go check out the rooms. Okay, hold on. I'm gonna go to the bathroom real quick. Jadi mungkin keadaan rumah itu ataupun rumah itu sangat besar, Peke dan Chester pun berpecala untuk cek keadaan sekeliling rumah itu. Dan Chester pun pergi cek bahagian kamar mandi yang ada di dalam rumah itu. Dan secara tiba-tiba dia terdengar ada suara teriakan dan dia pun menjejaki suara itu. Dan suara itu datang daripada satu ruangan di mana pintunya itu bergari dan dikunci dengan rapi, dan di pintu tersebut tertulis binatang peliharaan saya. I think Parker's really starting to warm up living in this place. Okay, so this is the bathroom. I think I'll hold it for now. What's that noise? Hello? Disebabkan perasaan ingin tahu Chester itu, dia pun merosakkan gari pintu itu dan masuk ke dalam ruangan itu. Dan ruangan tersebut menuju ke arah ruang bawah tanah. Dan di dalam ruang bawah tanah itu Chester ternampak 2 orang manusia yang dikurung seperti anjing di dalam perangkap. Dan orang tersebut coba untuk meminta bantuan Chester untuk mengambil kunci yang digantung di paku di dalam ruangan tersebut. Dan Chester pun mengambil kunci itu, dan belum sempat lagi Chester membuka perangkap tersebut, Peke telah memanggilnya, dan Chester pun terlepas kunci itu dari tangannya dan dia terus berlari menuju ke arah Peke. Oh. Who's down here? What the hell? Oh my god. Peke pula telah masuk ke satu bilik, di mana dalam bilik tersebut dia menemui satu kotak yang bertulis My Girl, dan di dalam kotak itu terdapat banyak ID wanita yang berlainan, dan dalam bilik itu juga mempunyai katil dan tilam yang masih lagi cantik dan belum lagi rosak. Dan di dinding bilik itu juga terdapat banyak kertas yang menempel dengan lukisan-lukisan yang tidak wajar, seperti
ditulisan seperti sakit, seperti buruk, dan ketawa-ketawa. Dan Peke pun coba menyentuh tulisan tersebut dan dia terkejut karena dakwat pen yang digunakan itu masih lagi basah, dan dia yakin kalau ada seseorang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dan dia pun terus memanggil Chester. Is this a room here? What? For some reason, whoever lived here has a lot of IDs of girls. Yo, that paint is still wet. I think someone's in here. Chester? Chester! Jadi lepas Peke dan Chester ini bertemu, si Peke ini mengatakan kepada Chester bahwa mungkin ada seseorang yang tinggal di dalam rumah itu. Dan Chester juga mengatakan kepada si Peke ini bahwa dia nampak ada 2 orang yang tidak mempunyai rumah yang berada di ruang bawah tanah itu. Tapi si Peke ini tidak percaya dengan si Chester ini. Dia pikir si Chester ini cuma bergurau. Jadi si Chester pun membawalah si Peke pergi ke ruangan bawah tanah itu. Dan sampai saja mereka di ruang bawah tanah itu, langsung tiada sesiapa yang berada di ruangan tersebut. Dan saat itu juga ataupun time itu juga, si Peke ini makin tidak percaya dengan si Chester ini. Dia rasa kalau si Chester ini hanya bergurau ataupun main-main dengan dia. I think someone's been living in here. Yeah, dude, I just saw a homeless guy in the basement with a cage. What? Dude, there's homeless guys in the cage downstairs. And this is normal to you? Dude, you gotta be joking me right now. No, dude, I wouldn't joke about that. Come down and check out yourself. Oh my god. Dude, you have to be joking with me right now. Dude, I'm not. Dude, are there seriously people down there? Or are you just messing with me? Dude, I'm not joking. There's people down there right now. Come on, let me show you. Dude. It's like homeless people. Why would it... What? He's in there. Oh. Bro. Oh. Dude, these are just animal cages for like dogs or something, bro. Dude, I swear there was 2 people in there. There was 2 people in these cages. There was some like homeless people or something. Bro, that doesn't make any sense. Why would they be in cages? Dude, he must have got the key and got out. Just, I'm uncomfortable being in this house. Why are you gonna make up stories? I told you, I'm not making it up. Dude, I don't know. I can't believe this right now. Let's just get out of the basement. Jadi Peke pun membawalah si Chester ini ke ruangan bilik yang dia temukan itu, dan dia menunjukkan ID perempuan yang ditemukannya itu yang terkumpul di dalam kotak, dan menunjukkan katil yang masih lagi bagus dan tilam yang masih lagi bagus, dan menunjukkan juga lukisan-lukisan yang ditampal di dinding itu, dan tentang dakwat pen yang masih lagi basah itu. Dan dia meyakinkan si Chester ini bahwa ada seseorang yang tinggal di dalam rumah itu, dan perbuatan orang yang mengumpul ID perempuan yang banyak dan juga menampal lukisan-lukisan yang tidak wajar itu adalah perbuatan orang yang tidak waras. Jadi Peke mengatakan kepada Chester bahwa tidak selamat untuk mereka bermalam di rumah itu pada malam itu. Jadi Chester pun bersetuju untuk pulang ke rumah pada malam itu dan kembali lagi keesokan harinya. Hey dude, this is what I want to show you, okay? Come in here. Watch the plastic. What, is this your room? Wow, dude, you got your own window in here. Can you take this seriously? Why are you acting like this? Dude, look at this. There's a box of IDs, bro. And look at this, bro. Look at all these paintings. What? These are not the paintings of a sane person. And this paint was still wet when I touched it, bro. What? Yeah, someone's been in here. You think someone's still living here? But we bought the place. It doesn't matter, bro. Someone could have came in. There's no windows. You think someone broke in? I don't think someone broke in. I think someone's been living here, bro. There's all these drawings. Look at this bed. These are signs of human life. So what should we do? I think we need to get out of here. I'm not comfortable staying here tonight. Are you? Okay, we can come back tomorrow when it's light out. Okay, Let's go. let's get out of here, bro. Seriously.
Ketika Pekka dan Chester keluar dari rumah itu dan menuju ke kereta mereka, tiba-tiba Pekka ini dia terkejut sebab ada seseorang yang pecah masuk di dalam kereta mereka yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Jadi Pekka pun cepat-cepat membawa si Chester ini masuk ke dalam rumah lagi dan mencari iktihar apa yang harus mereka lakukan. Dan si Chester ini pun berpikir kalau orang itu mungkin adalah orang yang ditemukannya yang terkurung di dalam ruangan bawah tanah. Yo, What is it? dude, look in your car. What? Dude, there's a guy in that car. What? Dude, Who is it? go inside. Quick, go quick. What's going on? Dude, come on. What's going on? Dude, do you think that was the homeless guy from earlier? I don't know what you're talking about homeless guys, bro. Someone broke into our car. Bro, what are we gonna do? If he's in their car, how are we gonna leave? Dude, I don't know. We cannot stay in this house. Ketika si Pekka dan si Chester ini asik bercakap, tiba-tiba si Chester ini dia terkejut sebab ada seseorang yang pelik dan menakutkan berdiri di belakang si Pekka ini, dan mereka pun sama-sama terkejut dan mereka terus berlari dan orang itu mengejar mereka tetapi tidak berjaya karena Pekka dan Chester sempat naik ke dalam kereta dan lari menggunakan kereta, jadi mereka tidak berjaya dikejar oleh orang asing itu. This house. We need to go. Oh God. Parker? Parker? What? Yo, run! Go! Dude, hurry! Dude, I'm going! Why'd that guy break in? Dude, I think that was his house. Dude, that's our house! Well, what are you gonna do about it? Disebabkan kejadian yang mereka alami itu, Pekka dan Chester pun memutuskan untuk membakar rumah itu karena dalam laman web dark web juga telah mengatakan sebarang kemalangan dan kematian mereka tidak akan bertanggung jawab. Dan Pekka dan Chester juga sangat bersyukur karena mereka terlepas daripada malapetaka yang hampir berlaku kepada mereka itu. Itu sahaja cerita saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya. Dan kalau kamu ada cerita ataupun konten yang lebih menarik, jangan lupa komen di ruang komen. Itu saja. Thank you.